हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो आम 4 डिसेम्बर 2025 मैंने आज करेन्ट अफेयर मोस्ट इंपोर्टाट एमसीक्यूज गुड़ाक डिस्कस करवा। ओके तो वीडियो टी शेष पर्यंत निश्चय देखते है। ये वीडियोटा मॉर्निंग रे आनिबा कथा किंतु मोर किछि काम पई इवनिंग रे आमे करूछि। ओके तो वीडियो टी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करबा। आज प्रथम प्रश्न रु तो प्रथम एमसीक्यूज तो आज प्रथम एमसीक्यूज होछि हमर who has been given additional charge as DG of BSF हला BSF रो डायरेक्टर जनरल हिसाब रे कहां को एडिशनल चार्ज दिया जाइछि। तो करेक्ट आंसर होछि प्रवीण कुमार को। कहा को प्रवीण कुमार को। ओके ये आउ कोथर चीफ बटंती ना ये होचंती आईटीबीपी वा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस रो डीजीपी अछंती प्रवीण कुमार हला। बीएसएफ रो एस्टैब्लिशमेंट ईयर होछि 1965 हेडक्वार्टर होछि न्यू दिल्ली। ओके नेक्स्ट हला हमरो एडीबी अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर आसाम हेल्थ केयर हला। आसाम रो हेल्थ केयर पई एडीबी वा एशियन डेवलपमेंट बैंक केते टंका अप्रूव करिछि। तो करेक्ट आंसर होछि केते टंका ना 398.8 मिलियन डॉलर टंका अप्रूव करिछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होछि $77 वा 77 मिलियन डॉलर लोन एडीबी द्वारा वा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कहा को बा क्यों प्रोजेक्ट पई दिया जाउछि। तो करेक्ट आंसर होछि मेघालय इको टूरिज्म पई दिया जाइछि इंडिया को। ओके ये दुटा को मन रखि नेबे। तापरे एशियन डेवलपमेंट बैंक रो एस्टैब्लिशमेंट ईयर होछि 19 डिसेंबर 1966 हेडक्वार्टर होछि मानिला फिलीपाइंस मेंबर होचंती 69 टी कंट्री अछंती एवं चीफ इकोनॉमिस्ट होचंती एल्बर्ट पार्क एवं प्रेसिडेंट होचंती मासाटो कांडा। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा हला क्यों उद्देश्य पई गुटे एमओयू साइन करिसंती। तो करेक्ट आंसर होछि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हला। फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट मानको पई गुटे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा कोन करछंती सॉरी हमर बैंक ऑफ इंडिया कोन करिसंती ना एमओयू साइन करिसंती। ओके ओके आउ एटा को उद्देश्य पे करिसंती ना देखंतु जॉइंट फाइनेंसिंग बिग माने बड़ बड़ प्रोजेक्ट पई जॉइंट हिसाब रे फाइनेंसिंग करबा पई तापरे ब्रांड प्रेजेंस को एनहांस करबा पई आउ टिके बढ़ेबा पई एवं एम्प्लॉई मानकर ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट करबा पई माने एमओयू साइन करिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो इंडिया रो जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर 2 माने क्वार्टर सेकंड फाइनेंशियल ईयर 2024 बा 26 रे केते रखा जाइछि। तो करेक्ट आंसर होछि 8.2% रखा जाइछि क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 पई। एटा को के हला आउ एटा को के दैछि। तो देखंतु आउ किछटा हम जानि लेबा। तो रियल जीडीपी होछि 48.63 लाख कोटी हला। तापर नॉमिनल जीडीपी होछि 8.7%। रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड बा जीवीए जहा को हम कहूछि सेटा अछि 8.1% हला। नॉमिनल जीवीए होछि 8.7% एवं सेकेंडरी रे 8.1% एवं टर्शियरी सेक्टर रे 9.2% कोन अछि तारो माने ग्रोथ अछि हला। एटा को नेशनल सैंपल्स माने जो एनएसएस ओ अछि सेटा माने कोन पब्लिश करिछि। ओके तो एटा को मन रखि नेबे हला। तो तापर नेक्स्ट होछि इंडिया रो जीडीपी के रिलीज करि थाए। तो करेक्ट आंसर होछि के करि थाए ना एनएसओ बा नेशनल सैंपल ऑफिस जोटा अछि हमरो हला। सर्वे ऑफिस सॉरी सैंपल नो सर्वे ऑफिस जोटा कि मोस्पी अंडर रे आसी थाए। मोस्पी माने मिनिस्ट्री ऑफ हला हमरो जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एई अंडर रे आसी थाए। ओके एनएसओ टा एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो बाय व्हिच डेट विल आईएसओ 20022 बिकम मैंडेटरी माने क्यों डेट रे आईएसओ बा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 20022 माने लागू होबो बा बाध्यतामूलक होबो। तो करेक्ट आंसर होछि नवंबर 2025 थारु हला। एटा बाध्यतामूलक हेबो एवं मार्च 2026 रे एटा कार्यकारी होई जिवो। ओके नेक्स्ट टाइम देखिबा जे आईएसओ 20022 कहा सहित संपृक्त। तो करेक्ट आंसर होछि कहा सहित ना पेमेंट मेसेजिंग स्टैंडर्ड अटे हला। एटा पेमेंट मेसेजिंग स्टैंडर्ड सहित संपृक्त अटे। ओके एटा को मन रखिबे माने
ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ସିମ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚଳୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର କନେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ବା ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ମାନେ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ ଓକେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଟେ ISO 20022 ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଜୋହୋ ହେଲା CRM ଜିଓ ସ୍ପାଟିଆଲ ହେଲା ସାଇନ୍ କରିଛି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମିପ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମେପଲ୍ ସହିତ CRM ଜିଓ ସ୍ପାଟିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସାଇନ୍ କରିଛି ଜୋହୋ କମ୍ପାନୀ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ରିଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ IMO କାଉନସିଲ୍ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ IMOର କାଉନସିଲ୍କୁ ରିଇଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିରେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିରେ ଓକେ ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଏରେ ଚାଇନା ଗ୍ରୀସ୍ ଇଟାଲୀ ଜାପାନ ଲାଇବେରିଆ ନରୱେ ପାନାମା ସାଉଥ କୋରିଆ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ USA ଓକେ ଏବଂ ବିରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିରେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ରାଜିଲ କାନାଡ଼ା ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପେନ୍ ସ୍ୱିଡେନ୍ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ IMO ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେରିଟାଇମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯାହାକୁ 1948 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ସେନିଓ ଡୋମିଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ସିମ୍ ଲିଙ୍କିଂ ଫର୍ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ସ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟେଡ୍ ବାଇ ମାନେ ଏଇଟାକୁ କିଏ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ କରିଛି ନା ସରି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିମ୍ଟା ଲିଙ୍କ କରାଯିବ ହେଲା ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କିଏ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଲାଗୁ କରିବ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି DOT ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଓକେ ତାପରେ ଏଇଟା କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ଏଇଟା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ତ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2023 ଟେଲିକମ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରୁଲ୍ସ 2024 ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ କରାଯିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଓନ୍ 31st ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶାହ କପ୍ 2025 ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କିଏ ଜିତିଛି ବେଲଜିୟମ ଜିତିଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହରେଇକି 1-0ରେ ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ତାପରେ ଯେଉଁ ହୋଷ୍ଟ କିଏ କରିଛି ନା ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ମଲେସିଆ କରିଥିଲା 31st ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶାହ କପ୍ 2025କୁ ଫାଇନାଲ ଗେମ୍ଟା ମଲେସିଆର ଆଜଲାନ ଶାହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା ହେଲା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କେଉଁ ଦେଶ ଥିଲେ ନା ବେଲଜିୟମ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଲେସିଆ କାନାଡ଼ା ଏବଂ ସାଉଥ କୋରିଆ ଓକେ ଟପ୍ ସ୍କୋରର କିଏ ଥିଲେ ଟପ୍ ସ୍କୋରର ହେଉଛନ୍ତି ଟମ୍ ବୁମ୍ ଯିଏକି ବେଲଜିୟମର 6ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ହେଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଣା ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ସୟଦ ମୋଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ 2025 ହେଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଏଇ ସୟଦ ମୋଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ 2025 ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁପର 300 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଟେ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ 1991ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲା 2025ରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା BWR ବା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲା ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଜିତିଛନ୍ତି ଜେସନ୍ ଗୁନାୱାନ ହଂକଂର ୱିମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଜିତିଛନ୍ତି ହିନା ଆକେଚି ଜାପାନର ମେନ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଜିତିଛନ୍ତି କାଙ୍ଗଖାଇ ସିଂ ଏବଂ ଆରୋନ୍ ତାଇ ମଲେସିଆର ୱିମେନ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଜିତିଛନ୍ତି ହେଲା ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଏବଂ ତ୍ରିଷା ଜୋଲି ଇଣ୍ଡିଆର ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ରୋକ୍ ଦ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ମୋଷ୍ଟ ୱାନ୍-ଡେ ସିକ୍ସେସ୍ ପ୍ରିଭିୟସଲି ହେଲ୍ଡ ବା ମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱାନ୍-ଡେ ସିକ୍ସ ମାନେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କାହାର ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଓକେ ସେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ସିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ନା ରୋହିତ ଶର୍ମା 352ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ୱାନ୍-ଡେ ସିକ୍ସ ହେଲା 269ଟା ଇନିଂସରେ ହେଲା ଏବଂ ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି 369 ଇନିଂସରେ 351ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକଅପ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ 2025 ବା ଏଥର ଆମର IFFI ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଆରେ ହୋଇଥିଲା 56ତମ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକଅପ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ 2025 କିଏ ଜିତିଛି
ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କି ଜିତିଛି କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସ୍କିନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ସେଇଟା ଜିତିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ IFFI 56 ଯେଉଁ ଗୋଆରେ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟଜିତ ରେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ 2025 କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରଜନୀକାନ୍ତକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାଣିଥିବେ ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ଼ ଏଡ୍ସ ଡେ କେବେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ। ଓକେ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଓଭରକମିଂ ଡିସରପ୍ସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଦ ଏଡ୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଓକେ, ଥିମ୍କୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ BSF ରେଜିଂ ଡେ ବା ବୋର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ରେଜିଂ ଡେ କେବେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଆମେ କରିଥାଉ। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।